ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Далер офисиал. Дӯстони азиз, дар навори имрӯза якчанд намуди мошинҳои нав равон кардан мо қабул кардем ва ба шумо пешниҳод мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо низ хона, мошин, замин, квартира доред, техника, компания доред, умуман чизе барои фурӯши реклама доред, маълумот сурат намоиша дар WhatsApp мо равон намоед, мо дар видеоҳои баъдина дар реклама мегузорем. аз ҳамаи шумо хоҳиш, бардорои гиромӣ, ба канали мо обуна шавед, ба видеонавор лайк зонед, як лайк бепула зеркнен, дастгирии шумо мешавад. аз тарафи шумо дастгирӣ аз мо мошинҳои арзон фақат. фикротон дар комментария банависед. аз куҷои Тоҷикистон кадом намуди мошинҳо лозим аст? Мошинҳои арзон қимат. видеонавор ба шумо писанд омад, дар ҳамон комментария маъқул ё номаъқул нависед. бародари азиз, мо тавассути фикри шумо мошинҳои беҳтарин, видеонаворҳои ҷолиб пешниҳод мекунем. ба ҳамаи шумо дӯстони азиз тамошои фароғат мегзарем ба эълони мошинҳои имрӯза. якум эълони мо, бародари азиз, Mercedes Benz C-Class айни ҳол қарор дорад дар ҳисор. нархаш 60,000 сомонӣ, 34 бензин газ, солиш 96 сол. соҳиби мошин қайд карда барои мо дохили мошин тоза мега, оинош 100% ҳаматарафа, мотор, кондитсионер, печка, аккумулятор, хулоса дар тамоми шароитҳои мошин мега мо ҷавоб медиҳем. бародарае ки харидор ҳастен, дар ҳамин рақамони 93 58 95 95 занг мезанед, боз муомила ҳам карда мешавад. мега арзон мекунем, медиҳам. солиш 96 сол, мотораш 2.2, коробка передачаш автоматика даста. эълони дуюм мо, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, нархаш 215,000 сомон. хона ҳавлигия, хулоса хонаи заминӣ, 3 комната дора. хонаи фурӯшӣ бо ҳамаи шароитош гуфтаги муҳайё. воқеъ дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Карез, назди шоҳроҳи Кулоб Душанбе. хона дорои 3 ҳуҷраи, бародари азиз, калиддор, кухни, баня ва ҳоҷатхона. ҳавлии хона бо симинблок, яъне гирди атрофи ҳамин хонара ба симинблок забор кардагиам. 24 соат об дар дохили хона. маълумот, бародаре ки хонахар ҳастен, дар ҳамин рақамҳо занг занед. хона дар Данғара 215,000 сомонӣ, боз муомила ҳам мешавад. 6 сотиқ замин дош аз ҳамроҳи худаш, 24 соат об дора, ҳамаи шароитош муҳайё. хонара мехарем, фақат зиндагӣ кардан мегардем. дӯстони азиз, ва дигар мошини фурӯшӣ, дӯстони азиз, ВАЗ 2110 айни ҳол дар ваҳдат қарор дорад. нархаш 18,000 сомон аст. рақамҳои соҳиби мошин 901 06 08 07. дар ҳамин рақамҳо занг мезанем, боз воҳиди мошин маълумот мегирем. айни ҳол дар ваҳдат қарор дорад. 18,000 сомон, 34 бензин газ, солиш 2006 сол. мошини қа кунам нест, солиш маълум аст. объем моториш 1.6 литр аст. коробка передачи бошад, механика аст. соҳиби мошин қайд карда ки бо камтар муомила мекунем, мумкин ки 16-17 ҳазордан битавонад. бародари азиз, занг зарам, маълумот гирем. дигар мошин боз ВАЗ 2106 айни ҳол дар Норак қарор дорад. нархаш 16500 сомонӣ, 34, фақат бензин, газа дидагӣ нест, толка ба бензин мегардад. солиш 1985 сол аст. моториш 1.3. ҳам мошина мега бояд бифурӯшем срочна, боз камтар муомила ҳам дора, арзон мекунем. мега моториш 1.3, механика, коробка передачи механика. дар рақамҳои рӯи наварда занг медем, 933 79 79 48, бо арзон карда мегирем. кадомед мошинои советски хари маълумот зангза муомила карда бигирем. мошин навбатӣ Opel Vectra B айни ҳол дар ваҳдат қарор доштааст. 34, фақат бензин, газа дидагӣ нест. нархаш 28500 сомонӣ. солишам соли қа кунам нест, навам нест. солиш 97 сол аст. мотораш 1.6 литр аст. коробка передачи механика бо арзон карда
میشود. رقم های صاحب ماشین 883 33 85 12 زنگ میزنیم، باز معامله میکنیم، سودا کردن ماشین میخریم. ماشین میگه فقط میخری های میکنیم خکوره دیگه اگون در ندارم. ماشین نوبتی ما وز 2106 هم برادر به حد خواهش کرد که ماشین باید سراشنا بفروشیم. در ناحیه یوگانای نرخش 7,500 سومانای با معامله داره، ممکن که 6,500 ده ارزان که بتن. فقط با بنزین میگرده. صاحب ماشین قید کرده که ما ماشین فقط میگیرم جای کرده های میکنم میرم میبینم قدر کار کنم دیگه اگون کاری وزمینم دیگه نیسته. سالش 1986 سال، موتورش 03 لیتره، коробка передачи مکانیکا. در رقم های 936 36 84 85 زنگ میزنیم، با ارزان میکنیم. از نام کانال دلیر افسیال گفت زنین. همین برادر ما باور داریم که ارزان کاش مادام میتواند. ماشین نوبتی ما تویوتا کارولا عین حال در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش 85,000 سومانی. ماشین پاچکای همه طرفه 100%. سوزشوریش فقط بنزین خالیه. سالش 2008 سال، ابیوم موتورش 1.8 لیتره. коробка передача бошад автоматика. 987 42 07 زنگ میزنیم، معلومات مختصر میگیریم، با ارزان میشود دیگه. ماشین در حالت خوب قرار داره میگه. کاندیشنر یخ نرمالی کار میکنه. پانلی گوبکا کردگی من 4 دیسکا بالونی نو پانلی 100%. تنیروفکا 8 ماه دیگه داره خلاصه. 4 درش الکتروپاکت های. یگان کمبودی نداره، فقط میگیری ماشینه سومامتی میگیری میره های میکنی. شیر بچه لایک ابمان دلش ویدیو را تماشا کردن میگی. BMW 5 سریز ماشین نوبتی دوستان عزیز در ناحیه جبور رسول قرار دارد. نرخش 60,000 سومون است. سوزشوریش فقط دیزل است، نه بنزین نه گاز، فقط دیزل خط میگرده. سالش 2002 ساله. ماشین همه طرفه 100%. داخلش کجا کدگی تازه برن درون پسان. 4 بالون نو، موتورش 7.0 لیتره. коробка передачаш автоматика. با ارزان هم کرده میشه. قید کرده که در همین رقم 928 01 51 51 زنگ میزنیم، باز معامله میکنیم. BMW 5 دسته در ناحیه جبور رسولو 60,000 سومانی. коробка передачи مکانیکا. و ماشین نوبتی شیورولت نیو دوستان عزیز عین حال در کنی بودم قرار دارد. نرخش 30,000 سومانی. 30,000 سومانی نرخنامه دارد. سوزشوریش تولکا بنزین است، فقط با بنزین گشتگی، گاز هم دیدگی نیست. سالش 2003 ساله. ابیوم موتورش 1.7 لیتره. коробка передачи مکانیکا. 919 86 70 70 زنگ میزنیم، باز ارزان میشه. ماشین میگه در حالت بهترین قرار دارد. فقط برادرایی که میخرین میگه آدم‌ها زنگ زنین، بیهوده زنگ نزنه. خریداری کانکریت زنگ زنه میگه با ارزان میشه. خریدار باشه زنگ زنه. گفتگی که بیهوده زنگ زد غم نتین، التماس کرده که فقط هم خیلی ما خواهش کرد که بگین خواست زنگ زنه معلومات مختصره بگیرید. همش